पश्चिम बर्धमान के सालानपुर प्रखंड के अचरा ग्राम पंचायत में एक सरकारी पुलिया को प्लॉटिंग कारोबारियों द्वारा रातों रात मिट्टी से बंद करने की घटना की खबर प्रकाशित होने के बाद स्थानीय लोगों की समस्या को देख सालानपुर प्रखंड बीडीओ एवं तृणमूल कांग्रेस नेता ने सक्रियता दिखाते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त पुलिया से मिट्टी हटाकर पुनः सुचारू किया गया। आपको बता दें कि इस घटना में सालानपुर प्रखंड के बीडीओ बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय, तृणमूल नेता मुकुल उपाध्याय एवं सालानपुर प्रखंड उपाध्यक्ष भोला सिंह ने प्लॉट विक्रेताओं की मनमानी को नाकाम कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार अचरा ग्राम पंचायत के पानुरिया रोड पर कृष्ण मोहन मैरिज हॉल के पास स्थित एक पुरानी सरकारी पुलिया और नाले को रातों रात कथित तौर पर रुद्र रेसिडेंसी प्लॉटिंग कंपनी ने प्लॉटिंग के लालच में मिट्टी से भरकर रास्ता बना दिया था। स्थानीय लोगों के अनुसार पीडब्ल्यूडी की जमीन पर स्थित इस पुलिया को तोड़कर मिट्टी से भरने की कोई अनुमति नहीं ली गई। इस बारे में एक ग्रामीण ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए अपनी बातों को रखा। सरकारी सम्पत्ति बुझे माने ध्वंस करे इल्ली माने प्लटिंग এর কাজ চলছে, বাড়ি ঘর চলছে, এই ব্যাপারে কি বলবেন? আমাদের নজরে এসেছে ঘটনাটা, আমরা এটা এনকোয়ারি করার জন্য দেখছি। জিপিকে আমরা বলছি কি হয়েছে না হয়েছে তার বিশদ তথ্য জানানোর জন্য তারপর আমরা নেক্সট স্টেপ নেব। শুধু একটা দুটো নয়, অনেক জায়গাতেই এরকম ঘটনা ঘটছে যার ফলে রাস্তাও ক্ষতি হচ্ছে। আমরা দেখলাম যে রাস্তার উপরে মানে যে নতুন রাস্তা হয়েছে সেই রাস্তার তলে যে কালভার্ট ছিল সেগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনেক জায়গায়। সেগুলো কে করছে কারা করছে সেই বিষয়ে আমরা একটু এনকোয়ারি করে নিই, তারপর আমরা বলতে পারবো। ঠিক আছে। সরকারি সম্পত্তি বুঝে মানে ধ্বংস করে ইল্লি মানে প্লটিং এর কাজ চলছে, বাড়ি ঘর চলছে, এই ব্যাপারে কি বলবেন? আমাদের নজরে এসেছে ঘটনাটা, আমরা এটা এনকোয়ারি করার জন্য দেখছি। জিপিকে আমরা বলছি কি হয়েছে না হয়েছে তার বিশদ তথ্য জানানোর জন্য তারপর আমরা নেক্সট স্টেপ নেব। শুধু একটা দুটো নয়, অনেক জায়গাতেই এরকম ঘটনা ঘটছে যার ফলে রাস্তাও ক্ষতি হচ্ছে। আমরা দেখলাম যে রাস্তার উপরে মানে যে নতুন রাস্তা হয়েছে সেই রাস্তার তলে যে কালভার্ট ছিল সেগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনেক জায়গায়। সেগুলো কে করছে কারা করছে সেই বিষয়ে আমরা একটু এনকোয়ারি করে নিই, তারপর আমরা বলতে পারবো। ঠিক আছে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।